الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. چکر لگا رہے نے کہ میں دیکھا تو صحیح کہ خانہ کعبہ کس طرح دا بنے ہیں. حضرات وقار ابراہیم علیہ السلام نے ایک چکر لگایا خانے کعبے نے اوپر تو لے کے نیچے تک دیکھ دیا پھر دوسرا چکر پھر تیسرا چکر پھر چوتھا پھر پنجواں پھر چھواں پھر ستواں چکر لگا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر مسجود ہو گئے. مولا میں اپنی طرفوں اس خانہ کعبہ تیرے پاک گھر نو بہترین بنا چھڑیا ہے. حضرات وقار اللہ تبارک و تعالی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اے خانہ کعبہ دے ارد گرد چکر لگانے اتنے پسند آئے. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل تسا تے میرا گھر بنا کے اے دے ارد گرد چکر لگائے نے کہ ویکھا تے صحیح کدھروں کوئی کمی تے نہیں رہ گئی. اگر کوئی کمی پیشی ہوے تے میں انہوں ٹھیک کر دیواں. تہاڈا تے ارادہ ہے اسی چکر لگان دا لیکن تہاڈے چکر لگانے مینوں اتنے پسند آئے نے کہ قیامت تک میں تہاڈی اس یاد نو زندہ رکھاں گا. جیڑا بھی میرے پاک گھر دی زیارت کرنا آئے گا او دے تے خانے کعبے دے 7 چکر لگانے میں اللہ نے لازم فرما چھڑے. پھر وقت گزردا گیا. کچھ مہینیاں تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہویا کہ اے پیارے خلیل جاؤ مکہ المکرمہ دے اندر میرا پیارا گھر خانہ کعبہ بناؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چل دے جدو مکہ دی سرزمین تے آئے تے ویکھیا جناب اسماعیل علیہ السلام آب زمزم دے قریب بیٹھ کے تے تیر تراش رہے نے تیر بنا رہے نے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا اے میرے بیٹا میرے رب نے منو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کیا تو اس حکم تے پورا اترے گا. حضرات وقار عرض کی تھی بابا جان پہلے کوئی ایسا حکم ہے کہ جیڑا رب نے دیتا ہوئے تے میں پورا نہ کیتا ہوئے. اے بابا جان جو بھی تواڈے رب نے تانوں حکم دیتا ہے حکم ارشاد فرماؤ میں انہوں پورا کرنے واسطے تیار ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے پہلے دی طرح کوئی سخت حکم نہیں. پہلے تے حکم ایسی کہ اسماعیل دی گردن تے چھری چلا دو تے اے بڑا مشکل وقت ہوندا ہے کہ اپنی اولاد نو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرنا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اس ویلے بھی ڈگمگائے نہیں نہ جناب اسماعیل آئے کیونکہ اللہ دا پیارا نبی جڑا ہوندا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے راضی رہے والا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرا گھر خانہ کعبہ مکہ المکرمہ دی سر زمین تے بناؤ. حضرات وقار اللہ تعالیٰ دی طرف حکم تے ہو گیا مکہ المکرمہ دے اندر خانہ کعبہ بنان دا. لیکن اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے نے لیکن اے نہیں سمجھ آ رہی کہ مکہ المکرمہ رب دا گھر خانہ کعبہ کس جگہ تے بنایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجیا اور اس بادل دا سایہ زمین تے پڑ رہا سی اور وہ دے وچوں آواز آئی اے ابراہیم اے اسماعیل جس جگہ تے بادل دا سایہ ہے اس جگہ تو بنیادہ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی دا پاک گھر تیار کرنا چاہیے. حضرات وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام مصری بن گئے جناب اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے. اے دونوں اللہ دے نبی اللہ دا پاک گھر خانہ کعبہ بنا رہے اور خانہ کعبہ 5 پتھراں دے نال بنے 5 قسم دے پہاڑا تو پتھر آئے. تور سینا ایک پہاڑ ہے او دے پتھر اتار کے تور زیتا اے بھی ایک پہاڑ ہے اور لبنان دے اندر ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے او دے پتھر اتار کے اور ایک جودیا پہاڑ ہے او دے پتھر اتار کے اور ایک مکہ دے اندر پہاڑ ہیرا نام دائے. اے 5 پہاڑاں دے پتھر اتار کے اللہ دے دوواں نبیاں نے رب دا پیارا گھر تعمیر فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رب دا پیارا گھر تعمیر پہ فرماندے نے اور نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پہ کردے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے
साडे रब, ऐ मेरे मौला साडी तरफों ये खिदमत कबूल कर लै, ये अपना घर बनाना साडी तरफों कबूल कर लै। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे मौला साडी तरफों कबूल फरमा ले, ऐ मौला साडी औलाद नू अपना फरमा बरदार बना और साडी औलाद विचों एक ऐसी जमात बना जेड़ी तेरी इबादत दे अंदर, जेड़ी तेरी रियाजत दे अंदर हर वेले मगन रवे। ऐ मौला तू साडी तौबा नू कबूल फरमा और साडे ते रहम फरमा, अपना करम फरमा। हज़रत वक़ार दुआ पे कर देने, नाले खाना काबा पे बना देने। खाना काबा जदों बना लिया, खाना काबा जदों मुकम्मल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात दे प्यारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ की थी, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे मौला असी तेरा प्यारा घर ते बना छड़िया है, हुन इस घर नू बसान वाला अपना बरगज़ीदा आखिर ज़मान नबी इन्हां दे अंदर ही अपना प्यारा मबूस फरमा दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाउन तो बाद तुहाडे ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत दी, आप दी आमद दी, आप दी विलादत दी दुआ की थी। पता चलिया कि अल्लाह दी इबादत करन तो बाद अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करना है अल्लाह दे प्यारे नबी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दा तरीका हुंदा है। जदों जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया तो हुन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबे दे इर्दा गिर्द चक्कर पे लगा रहे ने, चक्कर लगा रहे ने कि मैं देखा तो सही कि खाना काबा किस तरह का बने आए। हज़रत वक़ार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चक्कर लगाया, खाने काबे ने ऊपर तो लेके नीचे तक देख दिया, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा, फिर पंजवां, फिर छेवां, फिर सतवां चक्कर लगा के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सर मसजूद हो गए। मौला मैं अपनी तरफों इस खाना काबा तेरे पाक घर नू बेहतरीन बना छड़िया है। हज़रत वक़ार अल्लाह तबारक व तआला नू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे ए खाना काबा दे इर्दा गिर्द चक्कर लगाने इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील तुसा ते मेरा घर बना के इहदे इर्दा गिर्द चक्कर लगाए ने कि वेखा ते सही किधरों कोई कमी ते नहीं रह गई, अगर कोई कमी पेशी होवे ते मैं उन्हें ठीक कर देवां। तुहाडा ते इरादा है इसी चक्कर लगाने ने, तुहाडे चक्कर लगाने मैनूं इन्ने पसंद आए ने कि क़यामत तक मैं तुहाडी इस याद नूं जिंदा रखांगा। जेड़ा भी मेरे पाक घर दी ज़ियारत करना आएगा ओदे ते खाने काबे दे 7 चक्कर लगाने मैं अल्लाह ने लाज़म फरमा छड़े। हज़रत वक़ार आज खाने काबे दे तवाफ दे लिहाज दे नाल जेड़े 7 चक्कर लगाए जांदे ने ये एवें नहीं लगाए जाते, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे खलील और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी अदा नूं अदा करदे होए अल्लाह ताला ने साडे ते लाज़म फरमाया। हज़रत वक़ार खाना काबा दे अंदर एक पत्थर नसब है जिसनूं हजरे असवद आख्या जाता है, और हजरे असवद वो पत्थर है जिहड़ा हज़रत जनाब आदम अलैहिस्सलाम जदों जन्नत तो जमीन ते तशरीफ लैके आए सन तो आप अपने नाल लैके आए सन, और जदों खाना काबा बनांदियां हजरे असवद जिथे नसब है इस मकाम ते पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ इस्माइल कोई पत्थर लैके आओ अच्छा जा इस जगह ते नसब कर दिए ताकि इथों तवाफ जिहड़ा शुरू किया जाए। अल्लाह दे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम दे हुक्म दे मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश दे अंदर ने कि कोई खूबसूरत अच्छा पत्थर मिले ताकि इथे नसब किया जाए। आप तलाश कर देने, उधरों अल्लाह दे प्यारे जबरील अलैहिस्सलाम उस वेले हजरे असवद हिंदुस्तान दे अंदर सी, इथों उठाया ते ले जाके रब दे प्यारे खलील इब्राहीम दी बारगाह दे अंदर पेश फरमा छड़िया। अर्ज की थी कि ऐ रब दे खलील अल्लाह ताला दा हुक्म है कि ऐ पत्थर इस मकाम ते नसब फरमाओ।
آپ نے پوچھا اے پتھر کیڑا ہے؟ عرض کیتی اے جنتی پتھر ہے جڑا آدم علیہ السلام جنت جو تشریف لے آندے ہوئے اپنے نال لے کے آئے سن، تو اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے اس پتھر نو خانہ کعبہ دے اندر نصب کر چھڑیا۔ حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر او پتھر کافی زیادہ سیاہ ہو چکیا سی، کچھ جگہ تو سفید اور اکثر جگہ تو سیاہ ہو چکیا سی۔ اللہ دے پاک حبیب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ ایدی کی وجہ ہے کدھروں سفید تے کدھروں اے سیاہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے پتھر اہل ایمان دے گناہاں نو چوس لیندا ہے، اہل ایمان دے گناہاں نو چوس کے اے پتھر جڑا ہے کالا ہو گیا۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، اگر ایک پتھر جڑا بظاہر بے جان ہے اونوں جدوں کوئی گناہگار مومن مسلمان بوسا دیندا ہے تو گناہاں نو چوس لیندا ہے تے او دی حالت سیاہ ہو جاندی ہے۔ تے اگر انسان اپنی زندگی گناہاں دے اندر گزارے تے انسان دا دل بھی گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اپنے دلاں نو اور اپنی زندگیاں نو نکھارن دا بہترین جڑا طریقہ اور عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عمل۔ حضرات دی وقار خانہ کعبہ بڑی شان والا، بڑی عزت والا، بڑے مقام والا ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین تے جڑا سب تو پہلا گھر تعمیر کیتا گیا وہ مکہ المکرمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیارا گھر خانہ کعبہ ہے، اور یہ لوگوں دے واسطے برکت والی جگہ ہے، ہدایت والی جگہ ہے، اور اس دے اندر مقام ابراہیم ہے، اور جیڑا ایتھے حاضر ہو جاندہ ہے خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو جاندہ ہے وہ امن والی جگہ تے آ جائے۔ حضرات وقار جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے خلیل آواز دے وہ کہ اے اہل ایمان اللہ دیس پاک گھر دا حج کرن واسطے حاضر ہو۔ عرض کی تھی یا باری تعالیٰ میری آواز تے مکہ المکرمہ شہر تو باہر بھی نہیں جائے گی تے کس طرح میں آواز دیواں تے لوگاں دے کناں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل آواز دینا تہاڈا کام ہے، قیامت تک جڑے اپنی باپ دے پشتاں دے اندر اور اپنی ماواں دے رحمہ دے اندر ہے انہاں تک آواز پہنچا دینا میں رب العالمین دا کام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق دی طرف منہ کر کے آواز لگائی کہ اے اہل ایمان اللہ دے پاک گھر دا آ کے طواف کرو، حج کرو تے قیامت تک جتنے بھی آن والے سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تک اس آواز کو پہنچا چھڑیا، اور جس نے اس آواز سے لبیک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نال اوئی اوئی خانہ کعبہ دا حج کرن دی سعادت حاصل کرے۔ پھر آپ نے مغرب دی طرف منہ کیتا، یہی عمل دہرایا، مشرق دی طرف، مغرب دی طرف، شمال اور جنوب دی طرف اے عمل کیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی آواز نو لوگاں تک پہنچا چھڑیا۔ قیامت تک جتنے بھی آنے سن ہن جیڑا بھی حج کرن واسطے جاندا ہے، جنوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیندا ہے وہ اس واسطے جاندا ہے کہ اس نے عالم ارواح دے اندر ہی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی آواز سے لبیک آکھیا ہوندا ہے تے رب اپنی رحمت نال انہوں حج دی سعادت عطا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا نام حج ہے، اسماعیل علیہ السلام دیاں اداواں دا نام حج ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا دیاں اداواں دا نام حج ہے۔